Welcome back to Map Adventures. So, আজি আমি 2017 or question paper remaining part খিনি discuss কৰিব লৈছো of continuity and differentiability. যদি এতিয়ালৈকে share subscribe নাই কৰা then kindly subscribe কৰি লওক. Okay. So আমি আগবাঢ়ো. So our first question is question number 6, first option. So ইয়াত আমাক দিয়া আছে if y to the power x plus x to the power y equals to 1 then find dy by dx. Okay. Now এয়া যোনটো question আমি দেখি পাই আছো. Alright, so yat we mon koribo para that y to the power x, it is actually y to the power both y to the power x and x to the power y. Ami kobo paru this is actually of the form of variable to the power variable. Hoine now variable to the power variable form jodi dia hoy that directly ami yak ddx koribo noaru. Okay, tar kono formula variable to the power variable or nai, kintu amar to ddx koriboi lagibo because we have to find dy by dx. So ki kora hobo yat introduce kora hoy log function. So ami jodi log loi lobo paru in front of this variable to the power variable, then by the property of log the power variable ji bohi ase as product ahi jabo in front of log. Okay, so air technique ami exercise 5.5 exercise 5.5 ot tumaloke sabo para jot logor property ami teneke discuss koru. All right, so let us start. Given ami ebar likhi loisu. Okay, so this is our equation number 1. All right, so etia ami log introduce koribo lagibo because variable to the power variable form dia ase, but jehetu duta term dia ase yat ami directly log loleo no hobo because plus of log fosi jabo because log of a plus b eneka dhornor kono expansion or formula nai. So ami ekdom directly log lobo noaru, eta log to loboi lagibo keneke loba. So let u equals to y to the power x dhori loa and v equals to x to the power y boli ami dhori loisu. So yat ami ki korilo yat ami duta term separate asolot ami koribo bisarisu. Okay, we want to separate both the terms. All right, so yat eti ami u and v dhora pisot equation 1 ole ghuri jam. Equation 1 or jodi tumi eta put kora you will get u plus v equals to 1. Now a equation ok tumi ebar differentiate kori thwa because pisot etu amar proyojon hobo. So differentiating with respect to x we will have du by dx plus dv by dx equals to 0. All right, so this will be our equation number 2. So pisot ke amar a proyojon hobo equation number 2. All right, now let us take u and v one at a time. So prothom ami u consider kori lo tar pisot v. Okay, so now u equals to y to the power x. All right, so ami yat dekhi pai asu. Okay, so yat ami dekhi pai asu that y to the power x ji amak u boli dia ase he ami consider korilu and after that take log. So yat ami log jodi introduce koru taking log then ami ki pam log u equals to log of y to the power x. Now log u so amar thakiboi yat ki hobo power in front ahibo as product of log y. Okay, ya logor eta property hoy I hope sobe ami janu that teneke power in front ahi jay as product. All right, eti ami differentiate koribo yak start koribo paru because etia variable to the power variable aru hoi thoka nai. All right, so ami differentiate jodi koru differentiating with respect to x. So left hand side ot ki hobo you will get 1 by u du by dx. All right, e ami kor pra palo porokke jodi konoba na jana. So now remember this simple form that ddx of log of fx g a function ho ddx of log of fx is directly doing formula to monot hobo para 1 by fx into ddx of fx. G a thakok fx or thai you will always get this form. Okay, so ami yat jodi sabo jam right hand side. Now right hand side ot mon kora ami yat product form ot pai asu. So 1 and 2 boli ami jodi chinta koru product form then ami yat ki pam x into ddx of log y. Okay, so 1 by y dy by dx. So the right hand side or ami yar ami formula ra likhe thoisu plus again ki hobo log y into ddx of x 1 hoy. All right, so yat tumi mon kora right hand side or ami as product form gote to expand korilu. Now eta kam hoy yat last amar kam ki hobo that we need du by dx. Jeru du by dx lage so u tumi cross multiply kori dia right hand side. So u into ki hobo baru complete yat thoka term khini paba hoine y by x dy by dx plus log y baru eta bostu monot thoba teneke u to ami dhora hoy গতিকে ইউ নিলিখিবা সো ইয়াত মই মহাৰিব পাৰো বুলি মই মহাই দিছো তোমালোকে যেতিয়া
পেজত কৰিবা দেন ডাইৰেক্টলি ইউ যি দিয়া আছে y টু দি পাৱাৰ x তাকে লিখিবা সো তাৰ পৰা আমি পালো আমাৰ du by dx এগেইন এতিয়া আমি n v লৈ যাম সো আমাৰ v দিয়া আছিলে ইয়াত আমি এবাৰ চাই লৈছো সো আমাক v দিয়া আছিলে ইয়াত x to the power y alright so আমি x to the power y consider কৰো okay so x to the power y again same problem variable to the power variable so we have to take log so taking log যদি আমি ইয়াত ইউজ কৰো so আমি পাম log v equals to again মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিও y into log x because power আগলৈ আহি যাব এতিয়া আমি ডিফাৰেনশিয়েট কৰিব পাৰো so differentiating with respect to x now left hand side কি হ'ব বাৰু 1 by v dv by dx same logic okay equals to right hand side মন কৰা product formula আছে যেনেকৈ যোৱাবাৰ আছিল y into log x দুটা টাৰ্ম so y into ddx of log x কিমান 1 by x plus log x into ddx of y কিমান dy by dx okay so এয়া হল আমাৰ right hand side যত ddx আৰু কৰিবলগীয়া নাই হে হল so last কাম আমাৰ হ'ব ইয়াত that we have to send v so আমি পাম dv by dx equals to now v again যি ফৰ্মত দিয়া আছে আমাক তাকে লিখিবা that is our yx to the power y don't write v but write z ফৰ্মত দিয়া আছে x to the power y so আমি পাম y by x plus log x into dy by dx all right এতিয়া সোয়া আমাৰ কি প্ৰয়োজন হৈ আছিল আমি যদি চাব যাও আমি আগতে ইকুৱেচন নাম্বাৰ 2 বনাই থৈছিলো ইকুৱেচন নাম্বাৰ 2 তোমাৰ du by dx and dv by dx লাগে so both আমি ইয়াত পালো so du by dx এয়া হয় আমাৰ y to the power x into x by y লিখি আছে and dv by dx এয়া হয় আমাৰ এতিয়া আমি ইকুৱেচন 2 এয়া পুট কৰি দিম okay therefore equation 2 implies okay so আমি ইয়াত du by dx and dv by dx দুটাই পুট কৰি দিম so আমি কি आंसर পালো এতিয়ালৈকে নাই পোৱা কাৰণ আমাক বিচাৰি বুলিছে dy by dx এতিয়া ইয়াত মন কৰা dy by dx এই দুটা টাৰ্মত বহি আছে হয় না নহয় so that means আমাৰ dy by dx দুবাৰ আছে গতিকে আমি ইয়াত dy by dx কমন লব লাগিব so first of all এইখিনি ব্ৰেক কৰা okay so এতিয়া আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰো দেন আমি কি পাম y to the power x minus 1 into x dy by dx এতিয়া y to the power x minus 1 কৰ পৰা আহিলে because denominator এটা y আছিল so here power 1 we have to subtract with this power হয় না নহয় simple logic যোনটো আমি suppose তেনেকে সব কব পাৰো that y to the power 5 divided by y square এয়া কৰিলে কি হ'ব বাৰু y to the power 5 minus 2 so denominator power obviously আমি জানো minus okay then আমি আকৌ পাম y to the power x log y plus similarly ইয়াত হ'ব x to the power y minus 1 into y plus x to the power y so আমি ইয়াত পালো x to the power y log x dy by dx okay so completely আমি break down কৰিলো কিয় because dy by dx হয় দুটা টাৰ্ম কমন ল'ব লাগে so আমি তো জানো কোন দুটা টাৰ্মৰ dy by dx আছে এতিয়া যত যত dy by dx নাই ইহতক তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডত পঠাই দিয়া রাইট হ্যান্ড সাইডত ইহতি গুছি গলে দেন আমি অটোমেটিক্যালি dy by dx ৰ आंसर পাই যাম so এটা মন কৰা now dy by dx যদি আমি কমন লও then we will have y to the power x minus 1 into x plus x to the power y into log x okay right hand side কি হ'ব minus common লৈ লোৱা y to the power x into log y plus x to the power y minus 1 into y okay আৰু বাস এটা ডিভাইড ফৰ্মত পঠাই দিয়া সো আমাৰ ফাইনাল dy by dx ইয়াত আমি পাই যাম অলৰাইট সো dy by dx কি হ'ব ইকুৱেলস টু মাইনাস অফ আমি ইয়াত ক'ব পাৰো y to the power x log y okay so এয়া হল আমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট जो dy by dx ৰ ভ্যালু আমি পালো অলৰাইট সো আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে তালে আমি গুছি যাম okay so our next question of দিয়া আছে state mean value theorem so বহুত কিতাবত তোমালোকে চাবা আমাক Lagrange's mean value theorem বুলিও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় or short formত LMVT বুলিও কোৱা হয় অলৰাইট so confuse নহব so Lagrange's mean value theorem or simple mean value theorem state কৰিব দিছে okay so আমি ইয়াত প্ৰথম স্টেটমেন্টটো এবাৰ লিখি লওঁ okay so Lagrange mean value theorem state কি কৰে so যদি আমি এটা f নামৰ ফাংশন কনসিডাৰ কৰি আছো in the interval close interval a comma b to real number r যি এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হ'ব লাগিব in close interval a comma b and differentiable হ'ব লাগিব in open interval a comma b then তাত তুমি sum c এটাও পাব পৰা এটাকে বেছিও পাব পৰা in open interval a comma b such that তার derivative
f of b minus f of a divided by b minus a di represent kora now ya ncrt পৰা directly তোমালোকে মুখস্থ কৰি লবা because তেনেকুৱা আহিছেও আহিব পাৰে okay so এয়া হল আমাৰ Lagrange's mean value theorem বাৰু so প্ৰথম স্টেটমেন্টটো আমি কৰা হল নেক্সট আমাক কৰিব দিছে কি ভেৰিফাই কৰিব দিছে mean value theorem এয়া ফাংশন আৰু এয়া ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে so okay so let us start so আমি given লিখি লৈছো okay so this is our function okay so আমি ইয়াত mean value Rolle's theorem or নিচিনাই আমি জানো প্ৰথম কন্টিনিউটি এন্ড ডিফাৰেন্সিবিলিটি দেখাব আছে কাট যেনেকৈ আমি শো কৰিছিলো এক্স্যাক্টলি সেম স্টেটমেন্ট দি আমি শো কৰিম okay so f এটা polynomial function হোৱাৰ কাৰণে আমি জানো হেয়াটো কন্টিনিউয়াস হ'বই in closed interval a 1,4 আৰু same polynomial function হোৱাৰ কাৰণে it will be again differentiable in open interval 1,4 okay এটা next কি হ'ব next আমাৰ ইয়াত বিচাৰিব লাগিব f of 1 and f of 4 or value okay because পিছত আমি হেড ইউজ কৰিব লাগিব so f of 1 কি হ'ব so আমি পাম 1 square 1 minus 4 minus 3 that is your minus 6 আৰু f of 4 কি হ'ব so ইয়াত তুমি পাবা 16 minus 16 minus 3 that is equals to minus 3 okay so আমি ইয়াত f of 1 and f of 4 দুটা ভ্যালু বিচাৰিলো and now এতিয়া আমি ক'ব পাৰো কি then there exist so mean value theorem to satisfy hoye ase so then there exist okay so ami kobo paru tar mane tar exist koribo there exists at least one c eta holeo c exist koribo in open interval 1,4 such that f dash c value mi yar pora so saosun f dash c man ki hobo so f dash c equals to f of b amar ki man hoye ase -3 so yat f of a ami pam plus 6 hoye jabo because agora eta minus ase divided by b is 4 minus 1 all right so ami yat ki palu 3/3 tar mane f dash c is your 1 so f dash c ami pai asu 1 okay now f dash c 1 power bisod now you have to find the value of c jenike Rolle's theorem ya to same ami c er man jodi dibisaru then question hek nohoy kenake bisari jenike tar bisarisila g function dia ase ta differentiate kore so differentiate korile ami kiman pam twice x minus 4 okay so therefore ami hobo paru f dash c ki hobo twice c minus 4 etia ami jodi ya f dash c er value 1 bohai diu so twice c minus 4 equals to 1 so c er value kiman hoy jabo yat 5/2 now this 5/2 kintu belong hobo lagibo open interval 1,4 so hoy na belong obviously hoy because ya 5/2 mane hol tumar 2.5 so yat belong koribo etia finally ami kobo paru that Rolle's theorem satisfy verify hol the mean value theorem thus mean value theorem is verified okay so this ends our 2017 continuity and differentiability part or question and answer iman tan no hoy ami jodi regularly revise koru practice koru aram se ekhini hoy jay okay so ako next video log pam so tetia loke revise kora bhalke practice kora and jodi like kora subscribe nai kora subscribe kori jao thank you